I had to listen to it because it was in Indonesia. Ada satu pengajaran di Indonesia pada waktu itu dan saya mendengarnya. And please allow me to quote because it's affecting some of you Dan saya akan mengutipnya karena here apa? locally in your city. Karena akan sangat berpengaruh pada kalian-kalian di Jakarta sini. An Orthodox rabbi came to your town here Jadi seorang ortodoks rabbi yang ortodoks datang ke Jakarta and he made the following quote. dan dia mengutip hal berikut ini. I just listened to that last night. Dan saya mendengarnya tadi malam. And I quote, if a Christian Jika seorang Kristen knew the Hebrew language, mengenal bahasa Yahudi, he would leave the church. dia akan meninggalkan gereja. First of all, let me tell you one thing. I know Hebrew. Saya tahu bahasa Yahudi. It's my first language. Itu adalah bahasa ibunda saya. I don't think this statement is necessarily though a wrong statement. Pernyataan ini adalah tidak benar dan ini salah sekali. If Jika a Christian really would know seorang Kristen the Hebrew language, mengenal bahasa he would Yahudi, love dia akan tertawa and he would look at the New Testament dan dia scriptures akan melihat kepada in a perjanjian baru completely different light. secara yang lain sekali. Matter say you call it leave the church. Dan dia meninggalkan gereja So perhaps I should say leave the church and come to fellowship with the Messianic Jews. dan datang untuk bersekutu bersama-sama dengan Please understand that Messianic Tolonglah Judaism mengerti bahwa Yahudi is ancient adalah sangat kuno and even more dan sangat than Pharisaic Judaism, rabbinic Judaism. daripada Yudaisme yang rabbinik. So when we speak about authenticity, Jadi kalau kita bicara mengenai there is sesuatu nothing yang more authentic tidak ada than sesuatu Acts pun yang 21. otentik ya daripada Kisah 21. Okay, so look with me for a moment. There's a common objection that claim that I hear all the time. Kita bahas sekarang ini bahwa ada satu yang saya dengar selamanya. You know, Peter, Paul, and Mary, it's a famous band from the 60s. Have you ever heard? Peter, Paul, and Mary. Yeah, everybody have Peter, Paul. No, now we have Peter, Paul, and James, right? Instead of Mary, you have Peter, Paul, and James. Peter, Paul, and James were all heretics. And they were not real Jews. How many of you heard this? Ini adalah pernyataan daripada itu jadi bahwa Peter, The New Testament, dan James bukanlah the New Testament Jews, the New Testament Jews are Jews that went and have ham and cheese sandwich on the Sunday local bagel shop. Can you translate that? Yahudi Mesianik atau pertama itu dia makan ham dengan babi dan ya pokoknya yang melawan kosher Torah. Friends, the truth could not be further than this. Jadi saudara-saudara sekalian, People tell me, kebenaran tidak akan jauh daripada saat ini. people ask me all the time, Orang menanyakan kepada saya, oh, you claim that Peter was such a great Jew? bahwa Petrus adalah satu Jew yang sangat luar biasa. Prove it to me. Buktikan. What writing Peter left us? Apa yang ditinggalkan oleh Petrus Show me a record of kepada saya, Peter. dan perlihatkanlah rekornya. I can show you the record of the rabbis, Saya bisa memperlihatkan rekor daripada rabbi. but where's the record of Peter? Di mana ada rekor-rekor daripada Petrus? It's a fair question, no? Itu pertanyaan yang baik sekali. And I'm going to shock you today Dan saya akan mengejutkan kalian and tell you that Peter has left us much. Dan Peter adalah Peter has left us much. Peter sudah memberikan yang banyak sekali. His Peter Hebrew name was not Peter, it was Shimon. Nama Yahudi daripada Peter adalah Simon. As a matter of fact, every good Jew in the world would know Dan setiap orang Yahudi yang baik di dunia this prayer mengetahui bahwa doanya on a Shabbat. pada waktu hari Syabat, It's a prayer we recite on the Shabbat. yaitu doa yang kita ucapkan pada It's waktu a Syabat. prayer that we recite in Yom Kippur Pada waktu as kita well. juga berdoa pada waktu Yom Kippur. It's called Nishmat Kol Chai, Ini yang disebutnya. which literally Nishmat means Kol Chai. the soul of every living being. It's called in Hebrew Nishmat Kol Chai. Bahasa Yahudinya adalah Nishmat Kol Chai, yaitu
jiwa daripada setiap manusia yang hidup. And here's the prayer. Dan inilah doanya, The soul of every living being yaitu bahwa jiwa daripada shall bless your name. bahwa jiwa dari setiap orang yang hidup akan memberkati. Hashem our God, Hashem Tuhan kita, the spirit of all flesh always glorified and exalt your remembrance. bahwa roh daripada kedagingan kita akan selalu memuji, memuliakan namanya. Our King from this world to the world to come, you are God. Dari saat sekarang sampai dunia akan datang, Tuhan adalah Tuhan. This is a prayer Ini adalah doa that every practicing Jew today bahwa setiap orang Yahudi would yang say. mempraktek sekarang yang mengucapkannya hari ini. But there is a caveat to it. Tetapi There's a trick to this. padahal ada trik, ada satu The author of this prayer yang mengarang doa ini adalah is none other than Shimon Kefa. yang mengarang doa ini adalah atau yang mengatakan doa ini adalah Shimon Kefa. How do I know Dari mana saya tahu that Shimon Kefa wrote a prayer bahwa Shimon Kefa menulis that recited with all of the people that say that they don't believe that Yeshua is the Messiah? Dari mana saya tahu bahwa Shimon Kefa yang menulis doa ini Did I make it up? bukan karangan saya, No. bukan. The rabbis left us a detailed record Rabai-rabai of who wrote the prayer. yang menulis, mencatat siapa yang menulis doa tersebut. And a matter of fact, the prayer, Sebenarnya this is something doanya absolutely amazing. adalah sesuatu yang sangat menarik. The prayer starts with this line in Hebrew. Dimulai dengan kalimat ini di dalam bahasa. And if you look at the acronym of the prayer, the acronym, you know what an acronym? Yeah. The acronym of the prayer, Kalau kita lihat akronimnya daripada doa ini, the prayer read like this. Everlasting, I translate from the Hebrew. Everlasting, yaitu selama-lamanya. who is like you? Siapa yang seperti engkau, Provide us help. yang menolong kami Ilupinu nishmat for our soul. He's talking about the soul, our neshamas, spirit. untuk spirit, untuk So roh. if you take the Jika- first letter from each Hebrew word, Jika kita mengambil setiap kata daripada setiap kata-kata Yahudi tersebut, you have shin, kita ada shin, you have a mem, men, you have the ain, ain, you have the vav, the vav, and you have the nun. dan nun. If you put it all together, you Jika get which word? disatukan menjadi, You get the word Shimon. kita mendapatkan kata Shimon. You see, as the author of his prayers, Dia adalah author pembentuk daripada he embedded his name yang namanya into the prayer. tertera di dalam doa ini. So the authorship will not be confused Jadi orang tidak akan bingung by any other one. oleh orang yang lainnya. And matter of fact, known in Judaism, our Sebenarnya, Simon Peter, sebenarnya di Judaism, known in Judaism oke. as Simon the poet. Jadi Simon Kefa disebut juga Simon poet, Simon Penulis puisi, pujangga. Because many of the prayers Karena banyak dari doa-doanya that we say yang today kita katakan sekarang ini are written by Simon Peter. ditulis oleh Simon Peter. Oleh orang Yahudi. Dua-dua Yahudi ditulis oleh Simon Kefa. Dua-duanya Yahudi ditulis oleh Simon Kefa. And a matter of fact, Simon Peter, Sebenarnya Simon Peter, you know, the same guy that they tell us that, well, he's just a good Christian boy. orang yang mengatakan bahwa Simon Kefa itu adalah seorang Kristen yang baik hati, He's held in such a high regard sebenarnya sangat menghormati, menghargai, that we have a day on Tevet, on the month of Tevet, bahwa kita mempunyai satu Pada bulan Tevet, pada dihormati pada bulan Kafet, that we actually fast for bahwa kita Peter. harus berpuasa untuk Peter. Do you know that? How Pada cool hari is perayaan. that? Ada perayaan untuk Peter, peringatan untuk Peter. Peringatan And here's what the puasa. rabbis, I quote, those are not messianic rabbis, Saya mengutip, bukanlah itu kata-kata daripada rabi-rabi Mesianik, actually have to say about Peter.
yang sebenarnya mengatakan sebenarnya kata-kata daripada Peter. And they said the following. Dan mereka mengatakan hal berikutnya. There are some Ada beberapa orang yang mengatakan who say Peter the donkey. bahwa Peter adalah keledai. Is an insult. It's insult. Ini suatu penghinaan. That this is Bahwa ini adalah a mistake. suatu kesalahan fatal. As he is not of Rome. Dia bukan dari He is Roma. not. Please understand, Rome equal Christianity. Roma itu sama dengan kekristenan. No, he's one of us. Sebenarnya dia itu adalah bagian daripada kita, kami. Whoever Yahudi. cursed Peter Siapa yang mengutuki Peter will have to bring a fat animal yang akan membawa satu binatang yang as the temple, as a sacrifice sebagai to the satu temple. pengorbanan di tempel. Whoever mess with Peter, Siapa yang menghina Peter, whoever speak against Peter, siapa yang melawan Peter, going to be in trouble in the times Mashiach rules. yaitu akan sangat bersusah pada waktu Pada masa Mesias akan datang. Could it be, Apakah, hypothetically speaking, apa secara hipotetis, that all of those prayers written by Peter apakah semua doa-doa yang ditulis oleh Peter truly speak about Yeshua benar-benar menceritakan atau memuji nama Yesua? when he wrote them Waktu dia menulisnya, and when the people recite them, dan pada waktu mereka menyebutnya, they don't know he's speaking of Yeshua? bahwa sebetulnya mereka itu bercerita mengenai Yesua. I will leave it to you. Terserah pada kalian. But the notion Tetapi that the New Testament perjanjian baru and the authors of the New Testament dan were marginalized Jews, bahwa marginalized, minimal, not observing, practicing ya, jadi bahwa orang-orang Yahudi dikecilkan, Jew, is incorrect from its core. tidak sebenarnya salah.